चिंता शून्य मन प्रभु सामको प्रभु सुपरिपूर्ण कर ए दयामय परमेश्वर ए वर्तमान समस्त पाप को प्रभु सामन को धोत कर प्रभु समस्त कुकर्म कुचिंता प्रभु सामको निवृत्त करी प्रभु सु तुम शरणागत जेपरी हेबु प्रभु सु तुम आमको आशीर्वाद कर प्रभु सु ए दयामय प्रभु वर्तमान प्रभु वाक्य वितरण करने पूर्व प्रभु तुम निकट मु समर्पित होची तुम प्रभु सु तुम से ज्ञान स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि विवेक दे प्रभु आशीर्वाद कर तुम से पवित्र आत्मा द्वारा परिचालित जीवंत प्रभु वाक्य वितरण कर आशीर्वाद कर प्रभु समस्त प्रभु श्रवणकारी मन को आशीर्वाद कर ए दयामय परमेश्वर मो प्रार्थना तुम्हें कर्ण डेरिलो आशीर्वाद कलो बोली केवल ताणकर्ता श्रीकृष्ण नाम छोट भिक्षा मांगली आमेन हालेलुया हालेलुया। एक्चुअली मोर दोष दुर्बलता विषय किसी कहना चाहूँगी भले एक स्टेज रो कवर है जदि कवर ही न था बोले समस्ते देखी पारि था मोर गोड़ केमी थरुची ए स्टेजटा हूँ कौन कल जी भी आसो सी टे भय कर हृदय टी धक्का हे ता सहित टे देह टी थर जब आम हाथ एमती रखा ना भलसे मैंने छिड़ाइबन टे थर हाथ एमती स्टेजटा यहाँ तो मोर भी टे दोष दुर्बलता रही डर भय अच्छी तथापि क्षमा करेंगे आम वाक्य भितर को जा विलाप पुस्तक 3 पर्व 27 मो निमंते मोर साहाय्य निमंते ओडिया रे पठन करेंगे ता सहित स्वर रे मध्य पठन करेंगे के पाई कि विलाप पुस्तक 3 पर्व 27 कहिबार मनुष्यर मंगल शरण बात है कि डांगरा है मस्त्री मंडरा रानी ने बना करना चंबे लेंगे बंस है इछि लेखा है विलाप पुस्तक 3 पर्व 27 थे पठन करुछि यौवन काल रे जुआली बहिबार मनुष्यर मंगल इछि लेखा है यौवन काल रे अन्य समय कहीं ना सान बेलू को कहीं जुआली बोईबा ना बुढ़ा समय कहीं जुआली आम बुणवा ना तो ये लिखाई यौवन काल में यौवन माने गोटे प्रश्न पचारे तुम मानू आपण मानू यौवन समय हूँ कौ वर्ष रु कौ वर्ष किए कहींपारे कि विलियम भाई तुम तो जानी यौवन काल माने कौ वर्ष को बुझाऊँ 17-18 वर्ष ना 25 वर्ष ना 30 वर्ष किए कहींपारे कि हाँ केते 17-18 मात्र 17-18 आबे जदि चिंता करिबा 15 रु 25 वर्ष को आम कहवा यौवन काल प्रभु कहीं कहते यौवन काल ही जो कौन जुआली बोहिबा मंगल टेबल कहीं ना यौवन समय युवा समय यंग समय यूथ समय जदि कौन कहला आम जुआली बोहिबा तेबे जाई आमर मनुष्य समय मान आगंतुक जीवन में परवर्ती जीवन में आम कौन कल उत्तम नागरिक मान धार्मिक हो पारिबा तो एक्चुअली यौवन काल जुआली बोहिबार अर्थ ये जे यौवन समय भेंडिया समय कौन थी आम पाखे शक्ति थी बल थी पावर थी सबू थी ता सहित कौन कहल नॉलेज सेमती क्षिप्र भाव में काम कर कौन कहल नॉलेज ज्ञान बहुत स्पीड रे काम कर भेंडिया समय दयाकोरी टे मुंड तले करके शुणे ना मु फेस टू फेस माने फेस टू फेस शिक्षा देवाई मुझे चाहूँगी अल्प समय मात्र बेसी ना बेसी 10 मिनट नेबी ये यौवन समय यूथ समय युवा युवती समय कौन कहल आमर देहर शक्ति जी बल थी नहीं कि नॉलेज काम कर जेकोसी पाठ पढ़ले मो सांगे सांगे मन रहा कि किंतु सही समय रे ही कौन कहल यौवन काल समय रे ही कौन कहल पथ भ्रष्ट होबार कुपथगामी होबार विपथगामी होबार 100% चांसेस अच्छी कहीं ना जमती आमर कौन जमी आमर शक्ति बल अच्छी सेमिति आमर कौन कहल मन चंचल रहिबो मन को किए कंट्रोल कर मनटा बहुत चंचल स्पीड कहीं भेंडे समय आम स्पीड मान ज्ञानटा मनटा बहुत स्पीड हे ना तो सही समय कौन कहल यौवन मैंने जान तो यहाँ युवक युवती मान को बुझाए युवक माने पुलिंग युवती माने स्त्रीलिंग यौवन माने पाठ पढ़िया पिला माने जानिथिबे कि लिंग युवक माने पुलिंग युवती माने स्त्रीलिंग यौवन माने
ବହୁତ ସାଇଡ୍ କୁ ବୁଝେଇବ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କହନ୍ତି ହେଲା କି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ ଯୌବନ ମାନେ। ତ ଏଇ ଯୌବନ ସମୟରେ କ'ଣ କହିଲ ବିପଥଗାମୀ ବହୁତ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଭେଣ୍ଡିଆ ସମୟରେ ଯୁବକମାନେ ଯୁବତୀମାନେ ବୟସ କହିଲେ 15ରୁ 25। 15 ବର୍ଷରେ କେତେ ପଢ଼ନ୍ତି ପିଲାମାନେ? କେତେ ପଢ଼ନ୍ତି? 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେମାନେ ଦଶମ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ହେଲା। ଦଶମ ପରେ +2 +3 ଏମିତି ପଢ଼ନ୍ତି। ସେ ବୟସରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଦଶମ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜକୁ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ଚୁଜ୍ କରୁଛୁ ଆମେ? ଯେଉଁମାନେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଚୁଜ୍ କରୁଛୁ? ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଚୁଜ୍ କରୁଛୁ। କିଏ ତ ଆର୍ଟ୍ସ ନେବ, କିଏ ତ ସାଇନ୍ସ ନେବ, କିଏ ତ କମର୍ସ ନେବ, କିଏ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ହେବ, କିଏ ତ କ'ଣ କଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନ୍ଥା ଅଛି। କାହିଁକି? ଯେ ସେଇ ଯୌବନ ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କଲ ବାଛିବା ଚୁଜ୍ କରିବା ତେବେ ଯାଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବା। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ଥିବ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ କ'ଣ କଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବା। ତ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ କଲ ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନରେ ବୁଡ଼ି ରହିକି ସାଂସାରିକ ଜଗତରେ ଆମେ ପଡ଼ିକି ଆମେ ରହିବା ତେବେ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ କଲ ବିପଥଗାମୀ ହେବା। ବିପଥଗାମୀ ମାନେ କ'ଣ? ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା, ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା। ଏ ସାନ ସମୟରେ କେତେ ଭୁଲ ଭାଲ କରନ୍ତିନି, ଏ ଭେଣ୍ଡିଆ ସମୟରେ କ'ଣ କଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଗଣିବା ବହୁତ ଲମ୍ବା। ବିପଥଗାମୀ ମାନେ କେଉଁ ବାଟରେ ଯିବା? ଖରାପ ବାଟରେ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ବାପାମାନଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ବାପାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୁବା ସମୟରେ ବା ଯୁବତୀ ସମୟରେ ହିଁ ସେଇ କେଉଁ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯୌବନ କାଳରେ ଜୁଆଳି ବହିବା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଅଟେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଳାପ ପୁସ୍ତକରେ ଜୁଆଳିର ଅର୍ଥ ଏହା, କିନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ଜୁଆଳିର ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ବିଳାପ ପୁସ୍ତକରେ ଜୁଆଳିର ଅର୍ଥ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଅଛି, ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକର ଜୁଆଳିର ଅର୍ଥ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ତ ବିଳାପ ପୁସ୍ତକର ଯଦି ଜୁଆଳିର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଜୁଆଳିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତା ସହିତ କ'ଣ କହିଲ କଠୋରତା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ 11 ପର୍ବ 29ରେ ଟିକେ ପଠନ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଏ ସମୟ ଲାଗି ପଠନ କରିବେ ସାର୍। ଆପଣା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ, କାରଣ ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମ୍ରଚିତ୍ତ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମାଥ୍ୟୁ 11 ପର୍ବ 29-30। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋହର ଜୁଆଳି ଆପଣା ଉପରେ ଘେନ, ପୁଣି ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ, କାରଣ ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମ୍ରଚିତ୍ତ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ଆଉ 30ରେ ପଠନ କରିବା, ଯେଣୁ ମୋହର ଜୁଆଳି ସହଜ ଓ ମୋହର ଭାର ଉଶ୍ୱାସ। ତ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ଜୁଆଳିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ବହନ କରିବା। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବା ସମାଜରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାର ଅର୍ଥ ଜୁଆଳି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅଲଗା ୱେରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଜୁଆଳି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଯିଏ ଖେଳାଖେଳି କରୁଛି ତାକୁ ମାନେ ଖେଳାଳି ବୋଲି କହିବା, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଯିଏ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରୁଛି ତାକୁ ରନ୍ଧାଳି ବୋଲି କହିବା, ଯିଏ ଜୁଆ ଖେଳୁଛି ଜୁଆଳି ନା, ସେମିତି ନାହିଁ, ଜୁଆ ଖେଳାଳି ତାକୁ କହିବା, ହେଲା କି? ତ ଜୁଆଳି ହେଉଛି ସରାମାତି ରାଉଣ୍ଡ। ତ ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିକି ନା ତାଙ୍ଗଲି ବାତ ଚାଲିଥିବି ବାଗୁଡ଼େ। ତ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଜୁଆଳି ଘେନ, ମାନେ ସେ ବି ଜୁଆଳି ଘେନିଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନେ ସାଫଲ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲ ଜୁଆଳିରେ ଗାଲିନ୍ ଏବେ ବି ଅଛି, ହେଲା କି? ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଟିକେ ପଠନ କରିବା ଆଉ ଥରେ। ମୋହର ଜୁଆଳି ଆପଣା ଉପରେ ଘେନ, ପୁଣି ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ। ମୁଁ ଜୁଆଳିଟା ରାଉଣ୍ଡ ଗଲି ନାହିଁ, ଆମେ ଯାକି ତା ରାଉଣ୍ଡ ଯାକି ଗଲି ନା। ବା ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ବଳଦ କିଣୁଛେ, ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତ
तो प्रथम गोटे बात पागल थे गाँव गोटे पागल मान गोटे शिक्षित माने बलद जोड़ा कि माने सब कम ठीक ठाक चलुव एक्सपीरियंस थी से बलद सहित नुआ बलद सहित आम ये गाँव भी गलते भी आगे तभी ना तपने तांगा अड़ीते बेले बेले धन्य साहित्य बेले बेले इतने जाके मात्र जो बलद की पूरा शिक्षित थी जानी पारंगम थी से बलद कौन से भी खाइब कि से भी एपट सेपट जीव कि नाई से चिंता कर से बलद चिंता कर बापारे तू एपटे गले मुझे टाणिकी आनी एपटे आसले आराम से ते सेपटे ढेली ठीक रास्ता को नेबी तू शोले ढलिले मैंने कौन कहल उठिला ते मुझे आग को बढ़े कि नेबी बोलिकी से बलद चिंता करुच्छे ना ताकू जाइक माने ये करुच्छी मारुचे कि नाई से बलद शांत भाव में धीर भाव में कौन कहल उठिला सेपटे गला एपटे गला ठीक बाटर लेकिन जाऊँ तो प्रभु जीशु ख्रीष्ट कौन कहल आम यौवन समय अबाटर बेसी जाऊ बेले बेले माने कु बाटर जाऊ खराब रास्ते जाऊ तुम मैंने जान कु बाट माने खराब बाट माने कौन भेंडिया समय हाँ जदि भल कि आम आलोचना करवा बहुत लंबा समय से मुझे सर्टकट में कहूँ कु बाट माने खराब रास्ता यौवन समय ढेर पिला पुओ झील मैंने जाती कॉलेज को गला बहुत माने एडभांस ही जाती मोबाइल को आदरिकी से मोबाइल द्वारा कौन कल अनेक विपथगामी हूँ तेणुक मुझे आपण मान तुमको अनुरोध करुच्ची आते तुम यौवन समय विपथगामी हेबा पूर्व तुम्भे माने कौन कहल ईश्वर वाक्य ईश्वर जीवंत वाक्य पवित्र वाक्य मनरे हृदय बांधी रख तेबे जाई कौन कहल कुपथगामी न हो सुपथगामी हम भविष्य में कौन कहल सांसारिक भाव में हिसाब करवा तुम चाकरी बाकरी न कले उत्तम बा सुनागरिक हो पार जदि आम आत्मिक दिगरे आम जदि चिंता करवा आम भविष्य में धार्मिक हो पार ईश्वर कार्य करवा केवल सांसारिक ज्ञान जदि आम बुड़ी रहा 100% श्योर कौच से विपथगामी हम ही हम हो आ गोटे बेसी ना दुईटा पुस्तक पठन करवा बे समय गला कि मुझे चाहूँगी केत आज्ञा मैंने शिक्षा देवे मुझे शुणी बोली चाहूँगी तो मैं अल्प समय भितर मुझे सरइबी ठीक अच्छे आ दुईटा पुस्तक पठन करवा गोटे पुस्तक पठन करवा मो साहाଯ୍य निमंते पठन करेंगे उपदेशक 12 पर्व 1 पठन करेंगे टे 12 पर्व 1 पठन करिबा आपण सृष्टिकर्ता को स्मरण कर जेहेतु दु समय आसुअछि जेउ सब वर्ष रे तुमे कहिबो ए सबुरे मोर किछि सुख नाही सेही सब वर्ष सन्निकट एउ अछि सरंबात स्वीकृत है Kanal kal dinanji na minyum namji indra ngadwanya naman do kuni ningan nyen amani gamne aman indra gamin naman aman adangla ayam ningnam ganap din barna madong ayima धन्यवाद किसी लिखा अच्छे आउ थे पठन करने चाहूँगी उपदेशक 12 पर्व 1 आउ तुम्हे यौवन काल रे आपणा सृष्टिकर्ता को स्मरण कर जेहेतु दु समय आसुअछि जेउ सब वर्ष रे तुम्हे कहिबो ए सबुरे मोहर किछि सुख नाही सही सब वर्ष सन्निकट हेउछि आमे टिक अलग अर्थ रे बुझबा ए भेंडिया समय रे कोन आसुअछि बोली कहउछथि सॉरी भेंडिया समय कौन करिया दरकार बोली कहउछथि ईश्वर को स्मरण करबा आवश्यक कौन करबा आवश्यक ईश्वर को स्मरण करबा आवश्यक जुआली माने प्रकृत रे जदि हम चिंता करबा जुआली होछि ईश्वर जीवंत वाक्य ईश्वर पवित्र वाक्य जो वाक्य की आमर जीवन को परिवर्तन करि परिबो सेही वाक्य जदि आमे माने कौन गल निज हृदय रे बांधिबा नाही हृदय रखिबा नाही तो दु समय आसुअछि दु समय माने खराब समय आसुछि केबे कु समय रे यौवन समय रे खराब चिंताधारा आसीबो बेसी सान बळ चिंताधारा आसीबो कि नाही
ସେତେବେଳେ ବା ଭେଣ୍ଡିଆ ସମୟରେ ପୁରା ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଥିବ, ମନ ସ୍ପିଡ୍ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଭାବନା ଯାକ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଖରାପ ଭାବନା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଆସିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଜୁଆଳି ରୂପକ ବାକ୍ୟ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯଦି ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେବା, ତେବେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିବା, ଭଲ ଛାତ୍ର ବି ହେଇପାରିବା, ଭଲ ଲୋକ ବି ହେଇପାରିବା। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଯିବେ ନାହିଁ। ଯାକୁବ 4:8 ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଯାକୁବ 4:8 ଓଡ଼ିଆରେ ପଠନ କରିବେ, ତା ସହିତ ସବୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ପଠନ କରି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ସେଥିରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ହେ ପାପୀମାନେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଶୁଚି କର, ପୁଣି ହେ ଦୀନମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ସରଳନାଥୀ Kitungan amang bad Adam na ba? Doani mang babin Adam tin. Pintu merenji asi na ba? Baguji merenji ugar binji amar riba. ଧନ୍ୟବାଦ। କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଥରେ ପଠନ କରିବା। 4:8 ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ସେଥିରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ହେ ପାପୀମାନେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଶୁଚି କର, ପୁଣି ହେ ଦ୍ୱିମନାମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ କର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟେଜରେ କିଛି ଆସିଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିବାକୁ ପଡୁଛି, କାହିଁକି ନା ହାଲେଲୁୟା ମୋତେ କହିବାଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଡର ଭୟରେ। ତ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଯାକୁବ 4:8 ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରଞ୍ଜନ ତାଙ୍ଗାନ, ସେଟା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ମାନିବା, ରଞ୍ଜନ ତାଙ୍ଗାନ କ'ଣ କହିଲ, ଡାଙ୍ଗଡ଼ା ତାଙ୍ଗାନ ହେଙ୍ଗାଲେ ବେଳେବେଳେ ଆନି ନୋରା ନେଇଛି ବଡ଼ି ଅକାଇଁ ଯିବ କି ନାହିଁ, ସିଆଡ଼େ ଯିବ, ମାତ୍ର ଆର୍ଜେନ ତାଙ୍ଗାନ ସନ୍ତାପମ ସେ ଟାଣୁଛି, ନାଇଁ ବାପା ସିଆଡ଼େ ଯା ନା, ଇଆଡ଼େ ଆସେ ବୋଲି, ଏପଟ ସିଧା ଯା ବୋଲି କହିବ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କହିଲ, ସେ ବଳଦଟା କ'ଣ କହିଲ ଶୋଇବ ମଧ୍ୟ। ବେଳେବେଳେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦୁଲେଣ୍ଡେ ନୀତି ନମିତ ପଟ ପଟେଲ ହାତବି ସେରି ମୁଁ ଯାକି ପକାଇଥିବି ପଡ଼ିଯା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ବଳଦ, ପାରଙ୍ଗମ ଅଭିଜ୍ଞତା ବଳଦ, ଶାନ୍ତ ବଳଦ, ସିଏ କ'ଣ କରେ, ସେ ବି ଶୋଇବ କି ନାଇଁ, ବାପାରୁ ଉଠେ, ମୁଁ ତୋତେ ଜଗିଛି, ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ତୋତେ ନେବି ବୋଲି କହୁଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମିତି ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେ ପାଖରେ ରଖିବେ। ତାଙ୍କ ଜୁଆଳିରେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିଲ, ସିଏ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବେ, ସିଏ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ, ସିଏ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ। ତମର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟା, ତମର ଅଭିଳାଷ ଯେଉଁଟା, ସିଏ ତୁମକୁ ଆରାମସେ ଆଚିଭ୍ କରାଇବେ, ସାଫଲ୍ୟ କରାଇବେ। ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କର ଯୌବନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିପଥଗାମୀ ହେବେ। ଏମାନେ ଯଦି ଏବେଠୁ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କ'ଣ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବା, ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ମନୁଷ୍ୟ ହେବ। ତ ତେଣୁକରି ଆଜିଠୁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ଆଜିଠୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଆଜିଠୁ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଯେ ଆମ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ଉପଦେଶ ତ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଜୀବନରେ ଟିକେ ସିରିୟସରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ହାଲକା ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ତମେ ଲାଇଫରେ ଯଦି କ'ଣ ସିରିୟସରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ବାଇଚାନ୍ସ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବା, ଭଲସେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ଭଲସେ ଗୀତ ଗାୟନ କରିବା ନାହିଁ, କେୟାରଲେସ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ଗାୟନ କରିବା, ସିରିୟସ୍ ହେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ, ଜାଣିବେ ଯେ ଆର ହୃଦୟଟା ଶୁଚି ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ନାହିଁ, ହାଲକା ଭାବରେ ନେଉଛି, ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଛାଡ଼ିଦେବେ କି? ନାଇଁ, ଛାଡ଼ିବେନି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ତମେ ଯଦି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେ ଆରାମସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ। କେତେବେଳେ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ, ମୋର ଦାସ ଦାସିନୀ ମାନେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା।
तो मोर माने प्रायतः आमर ग्रामर छात्र छात्री मानक मुझे निर्देश दूसरी जे पाठ पढ़ार टे सीरीयस नियो पाठ पढ़ार सीरीयस नेबा सहित आध्यात्मिक दिगरे मते सीरीयस नियो केयरलेस के होनी जदि पाठ पढ़ार जो सीरीयस हो पार ना भलसे जब पाठ पढ़ो ना परीक्षा 100% तुमको धक्का दब कि नहीं परीक्षा जब प्रश्न पढ़ो तुम मुंड काम करे पूरा जीरो एटा पढ़ी से पढ़ी कौन करी किसी बुझुनी देखला बेलू मन इच्छा गाड़ी दो कहीं तुम आगुरी तुम प्रिपेयर हम ना जो तुम जब केयरलेस रही मैंने पाठ पढ़ो परीक्षा तुम से केयरलेस करदेव आराम से काटिदेव जब एमती मन इच्छा लेख तो मन इच्छा मार्क मिल जब भल लिख भल मार्क मिल भल मार्क मिले भविष्य तुम उत्तम नागरिक हो चाकरी पाइपर मैंने सांसारिक दिगर जब आम चिंता कर तेणुक मुझे इच्छा कै जे आम ख्रीष्टीय मंडल समस्त छात्र छात्री मान अनुरोध कै आम अपेक्षार अच्छु जे केतबेले आमर छात्र छात्री मैंने बढ़े भल पाठ पढ़े कर्म माने सरकार कर्मचारी क्षेत्र से माने भी आम संगे मिसी या मुझे चाहूँगी ये कही मोर वक्तव्य मुझे समापन करुच्ची मोर वार्तार मोर शिक्षा वितरण जदि मैंने भूल भटका थाईपे तो मत आपण मानकर क्षमा गुण क्षमा हृदय क्षमा गुण देवे समस्त को नमस्कार धन्यवाद मध्य सुंदर सुजोग पाई मोर शेष निमंते आमर वर्तमान उपस्थित अच्छा दीपन महाशय मुख्य वक्ता मोर भय को दूर करने आध्यात्मिक दिगरे जमीक मुझे संश्लिष्ट होती मंडल में जमी उद्योगी सहित सब सब किसी किसी कार्य में संश्लिष्ट होती सामिल होती से प्रार्थना करेंगे कारण मैंने आप समस्ते जानते मु कि प्रकार लोक मोटे बहुत दोष दुर्बलता अच्छी मैंने आत्मिक दिगरे सांसारिक दिगरे किस दिखे जानी कि आत्मिक दिगरे बहुत दोष दुर्बलता से मोर शेष निमंते मोर गृह निमंते पवित्र पिता तुमको धन्यवाद दूच पिता इस समय रे विशेष करी प्रभु तुमरी दासों द्वारा सुंदर वाक्य प्रभु युवा युवती मान को नहीं आम मान को स्वर्गीय विषय प्रभु जनइल से तुमको धन्यवाद दूची विशेष करी प्रभु वाक्य नहीं जेपरी समस्ते आमर पिला माने जेपरी सतर्क हेबे सजाग हेबे जागृत हेबे ए वाक्य नहीं जेपरी प्रभु निजर जीवन को सजाड़े से प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर बोली तुम ठारे प्रार्थना करुअछि ता सहित विशेष करी तुमरी दास अति स्पष्ट प्रांजल भाव में प्रभु बुझेले से प्रभु तुमको धन्यवाद दूची आउ थे तुमरी गौरव निमंते प्रभु एपरी तुमरी गौरव निमंते तुमरी राज्यर वाक्य परिवेषण करने निमंते सुजोग मिलब एवं सही समय साहसर सहित धैर्यर सहित तुमरी अपेक्षार ताई समस्त वाक्य परिवेषण करने आगे आसबे से प्रभु तांकर सहवर्ती हुआ उत्तम ज्ञान बुद्धि दे प्रभु ताकू तुम्हें व्यवहार कर जेपरी मंडली रे सहभागितार रे मंडलीर संयुक्त ही रे मंडलीर समस्त पार नहीं पारे से प्रभु तांकर सहवर्ती हुआ तार आत्मिक जीवन मध्य प्रभु तुम स्तर समर्पण करुच्ची जेपरी सुदृढ़ हम से प्रभु साहाय्य दया अनुग्रह कर आशीर्वाद कर बोली तुम ठारे प्रार्थना करुच्ची तुमरी दया तुमरी अनुग्रह तुमरी कृपा सकाशे प्रभु एक सुंदर जब प्रभु देई अछ या केवल तुमरी दया बोली जेपरी प्रभु तुमको स्मरण करी सर्वदा तुम निकटवर्ती हेबे सर्वदा बाइबल पढ़ा प्रार्थना करने उद्योगी हे से प्रभु तुमरी दासों को मध्य प्रचुर भाव में आशीर्वाद कर बोली तुम ठारे प्रार्थना करुअछि जो आत्मिकतार जो समस्त दुर्बलता अच्छी से निजे प्रकाश कले क्यों समस्त दुर्बलता अच्छी ता जानी ता परित्याग कर जेपरी मंडली सहित संयुक्त हो रे से प्रभु ताकू तुम्हें अनुग्रह कर धन्यवाद दूची सुंदर वाक्य निमंते श्रोता वक्ता समस्त सहवर्ती हुआ प्रार्थना तुम्हें शुणु धन्यवाद यीशु नाम मागुच पिता आमेन। Itu menabuhan itu menabihin na napong ito na san, ano na doon.